بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى نحمدك ونشكرك على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار الحمد لله إخواني الكرام نواصل في موضوع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأذكركم أنه هذه السيرة هذه أنني أذكركم بالدرس الذي قمت به يعني الجمعة تتكلم عن أهمية السيرة وعن قيمتها وضرورة دراستها لماذا؟ لأنها هي الإسلام المجسد في الميدان في صفة أو لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة اللي بغى يعيش الإسلام حقيقة والإيمان حقيقة يشوفوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc je vous rappelle que on a le sujet concernant la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on a fait un serment de vendredi au début pour porter la lumière, mettre l'accent sur la valeur et l'importance de l'étude de la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que parce que c'est notre exemple, c'est notre modèle par excellence, celui qui veut vivre l'islam correctement et vivre la foi correctement, il suffit de regarder et de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr étudier sa sira, sa vie, comment il vivait sallallahu alayhi wa sallam. فهذا إخواني الكرام تذكير بأهمية هذا دروس السيرة، ولهذا نحن ندرسها ونستشف منها ما أمكن من العبر والعظات والدروس، هذا هو المهم. والدروس كثيرة لا تحصى ولا تعد من السيرة. Donc notre but c'est d'étudier Sira et essayer de tirer le maximum possible d'exhortations, de leçons et d'enseignements qui sont indénombrables. Des enseignements qui nous sont bénéfiques dans notre vie, dans notre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. فكنا وصلنا إلى مرحلة بدء الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المرحلة الحاسمة لما بدأ نزول الوحي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فكيفاش شفنا يعني الدروس المستخلصة والعبر من وراء ذلك. Donc on a vu le début, cette période qui est cruciale dans sa vie, la vie du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le début de la révélation. Comment il a reçu, à 40 ans, il a commencé à recevoir la révélation, c'est-à-dire l'info, le message, il vient du ciel, il vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'était quelque chose d'extraordinaire qui a bouleversé ce monde-là, parce que la lumière, la guidée, descend sur l'humanité, alors que l'humanité, il était dans un égarement évident, manifeste. فقد كان يعني ظهور شمس الضحى المحمدي، شمس الضحى على الإنسانية، الشمس المحمدية، شمس الوحي، شمس اتصال السماء بالأرض على البشرية حتى تخرج من الظلمات إلى النور. فهذه كانت لحظة حاسمة، وكانت لحظة يعني تاريخية لا تنسى، وفيها من الدروس ما فيها. ثم نمر إلى يعني المرحلة التي بعيدها، يعني on va passer à la période ou bien à cette étape qui est juste après ce commencement ce début de la révélation. C'est-à-dire la révélation s'est arrêtée, il a cessé un petit peu. Ils disent que quelques jours, une dizaine de jours, 3 mois, même il y en a qui disent même ça partit jusqu'à 3 ans, mais ça c'est faux. En fait, ce qui est correct,
c'est 10 jours en fait, c'est 10 jours, ou bien 2 semaines au maximum, et, depuis la première révélation jusqu'à la deuxième. Donc il a cessé jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, شعر يعني بالضجر وصلى الله عليه وسلم يعني كاد يعني حزنا ولا قلق على نفسه وقال ياك ما انا ما كانش واش ولا كيشتاق للوحي حتى انه كاد يصعد الى الجبال ويتردى من فوق الجبال ولكن الله تبارك وتعالى ثبته وحفظه ورحمه بنزول الوحي من جديد بظهور جبريل عليه السلام من جديد. وهذه هي المرحلة اللي غادي نشوفها اليوم كيفاش الدروس التي فيها. ثم بداية الدعوة يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Donc on va voir que juste après 10 jours, 2 semaines après la première révélation de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama al-insana bil qalam 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ça, ce sont 5 versets, les premiers 5 versets qu'il a vus, ou bien qui lui a été révélé au premier. Après, il s'est stoppé la révélation jusqu'au la deuxième révélation, c'était ça, c'est Surat al-Muddathir. La deuxième révélation, le prophète Allah tabaraka wa ta'ala, في ثاني الوحي لما نزلت عليه 5 آيات من سورة العلق ف يعني فتر الوحي يعني لم يعد الوحي يرجع له يعني مدة أسبوعين بالكثير على الصحيح يعني. ثم من بعد عاد الوحي وعاد يعني جبريل يوحي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يعني هنا بداية الدعوة. أوحى له هذه السورة يعني أو الآيات الأولى من سورة المدثر وهي قل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Donc ça ce sont les versets du début de Surat al-Muddathir, le couvert ou bien l'enveloppé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il au début il a reçu, il est parti tout en ayant peur à Khadija, à sa famille il leur dit couvrez-moi, j'ai peur, je tremble. Donc, et après, Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a révélé, pour la deuxième fois, il lui a adressé la parole pour lui dire ô l'enveloppé, ô le couvert. Ça, c'est un khitab li huwa, c'est une parole, c'est un dialogue qui est un petit peu intime, proche. parce que لما تتخاطب انسان تقول له يا ايها المدثر يعني شي حاجه اللي هي يعني خطاب رقيق وخطاب فيه كانه قريب تخاطبه في الحالة التي هو فيها. فمن البعثة يقول المؤلف رحمة الله عليه من البعثة إلى الهجرة يعني هذه مرحلة من البعثة إلى الهجرة. وهذه قال لك من أجل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة ديال النبي صلى الله عليه وسلم عرفت مراحل يعني الدعوة منذ بعث إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة يعني عمر الدعوة. L'âge ou bien la durée de la révélation, de la prédication, c'est depuis 40 ans jusqu'à son décès, le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 23 ans. De 40 ans à 63 ans, tout ça c'est l'âge de la prédication. On peut le diviser, il dit, on peut le diviser 4 étapes, ou bien 5 étapes, 4 grandes étapes. يعني قسم هذا العمر الدعوة هذا قسمه إلى 4 مراحل كبرى. يمكن تقسيمه إلى عدة مراحل. On peut le diviser en plusieurs étapes. Mais là, l'auteur là, il a divisé ça et il a fait l'effort pour diviser en 4 étapes. الإمام البوطي رحمة الله عليه حاول ما أمكن يقسم هذه المرحلة ديال الدعوة أو هذا عمر الدعوة إلى 4 مراحل. يقدر يكون أكثر من 4 مراحل، يقدر يكون أقل على حسب الاجتهاد ديال العلماء رحمهم الله. فقال لك المرحلة الأولى
المرحلة الأولى في الدعوة هي الدعوة سرا واستمرت 3 سنوات، يعني من 40 إلى 43 سنة، أو لا قل 44 سنة، يعني 3 سنوات هذه الدعوة السرية. La première étape, il dit, c'est la prédication, ou bien le prêche, ou bien l'appel à Allah, l'appel à l'islam, secrètement, c'est-à-dire pas ouvertement comme ça, secrètement, c'est-à-dire de manière cachée. Et ça durait 3 ans. 3 ans, c'est-à-dire de 40 ans jusqu'à 43 ou bien 44, ça dépend de... Donc 3 ans il a duré. المرحلة الثانية, la deuxième étape, المرحلة الثانية, كانت, là c'est l'appel à Allah, l'appel à l'islam, da'wa jahran, c'est-à-dire ouvertement, en public. Il ne faut pas rester caché. Et tout ça, c'est derrière tout ça, il y a des sagesses. من وراء هذا الشيء كامل كاين الحكم. راه ماشي هذاك الشيء يقوم به صلى الله عليه وسلم من نفسه، لا، هذا أمر الله الذي يعلمه كيف يدعو وكيف يتمشى يعني في دعوته إلى هذا الدين وتبليغه الرسالة. هذه المرحلة الثانية هي الدعوة جهرا، وكانت باللسان فقط، بالكلام، يعني غير باللسان، بالكلمة. وهذه المرحلة هذه شحال مرت، شحال استمرت إلى الهجرة يعني كانت في عام 53، يعني من عمره صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، يعني من 40 إلى 53. هذه المرحلة يعني المكية. والمرحلة ديال الدعوة جهرا بالكلمة، الإيمان والكلمة، يعني وبالقرآن وتبليغ القرآن. ما كانش في هذيك الساعة القتال ولا الحرب ولا الغزوات، هذاك الشيء تل من وصل المدينة عاد بدات الأمور غنشوفها في المرحلة الثالثة. إذن استمرت من هذه المرحلة الدعوة الجهرية وباللسان فقط، استمرت إلى الهجرة، يعني إلى عمر 53 سنة من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Deuxième étape, c'est ouvertement en public, et ça a duré jusqu'à, il a continué, c'est-à-dire avec la langue, seulement avec la langue, ouvertement et en parlant. On appelle Allah tabaraka en parlant. Il n'y avait pas de combat ou d'aller ouvrir comme ça avec en armée, tout ça. Non, juste avec la parole. La parole et ouvertement, devant tout le monde. Et ça a duré jusqu'à l'immigration, jusqu'à ce qu'il est sorti de la Mecque pour aller à Médine. المرحلة الثالثة قال الدعوة جهرا، كذلك الدعوة جهرا مع القتال، ولكن القتال ماشي أي واحد، لا، قتال دوك الذين يعتدون أو لا البادئين بالقتال أو بالشر. يعني هذه المرحلة هذه يعني واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. المرحلة هذه يعني كانت جهرا، كذلك استمرت بالجهر بالكلمة وكذلك بالقتال، ولكن ماشي قتال أي واحد، لا، قتال دوك اللي كيتعداو، دوك اللي هما كيبداو بالقتال وكيبداو بالشر ديالهم، كما حصل في بدر، كما حصل في أحد، كما حصل يعني الأحزاب، غزوات الأحزاب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو اللي بدا، لا، هما اللي جاوا عنده، هما إذن هو يدافع عنه. تسمى مرحلة الدفاع أو مرحلة يعني الدعوة ومع قتال دفاعيا، واستمرت إلى عام صلح الحديبية. هذا اللي كان غادي تكون فيه العمرة ووقع هذيك الساعة هذيك. المهم قال حتى لهذه المرحلة هذه. Donc troisième étape, c'est toujours l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, l'appel à l'islam ouvertement comme ça en plein public, avec le combat, mais le combat, c'est-à-dire l'armée, avec l'armée, mais combattre ceux qui ont commencé, qui ont transgressé, qui venaient chercher le combat. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec son armée obligé de combattre, de défendre. C'était une étape de défense, légitime défense. Et en même temps, c'est pour appeler, pour résister et appeler et protéger ce message, à savoir l'islam. Et ça a duré jusqu'au pacte de l'Hudaybiyah. L'année du pacte de l'Hudaybiyah, ça peut être à l'année de 8 ou l'année 7, 8 de l'Hijra. Ça peut être كان صلح الحديبية في العام 8 للهجرة. ثم المرحلة الرابعة, là la quatrième étape,
في هذا عمر الدعوة اللي خصنا نعرفوا هكذا، نكونوا كاملين عارفين هذه المسائل هذه. الدعوة جهرا، دائما الدعوة جهرا، مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام بعد فترة الدعوة والإعلام من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين. وكانت هذه المرحلة هي التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم الجهاد في الإسلام. Ça c'est la quatrième étape. Quatrième étape, il est toujours l'appel, la prédication ouvertement comme ça, avec le combat, bien sûr, le combat de tous ceux qui se mettent qui mettent les barrières devant la propagation du message, ou bien qui interdisent, qui ne veulent pas qu'on propage, qu'on fait l'appel, qu'on fait la prédication. Ben ceux-là, on les combat. Ils ont combatté, et ça, tout en... c'est pas qu'une légitime défense, mais ça, c'est plus encore. C'est-à-dire, parce que l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé, il a dit, allez, propage. Et il faut que vous transmettez. C'est la transmission, c'est une obligation, responsabilité. Et tous ceux qui se sont mis devant cette transmission, c'est-à-dire ils mettent des barrières et des obstacles, il faut les combattre. Voilà. Et bien sûr, c'est pas comme ça les combattre, mais faire l'annonce avant, faire l'annonce, donner l'avis, c'est-à-dire c'est comme on dit, comment ça s'appelle non, donner une annonce avant, c'est-à-dire une déclaration de guerre, on peut dire comme ça, déclaration de guerre avant, comme ça on prévient quoi. C'est pas une guerre comme ça brusquement, c'est pas on envahit comme ça un peuple comme ça. Non, on le prévient avant. Prévention, avec toute la prévention, avec des médias, il propage l'info que voilà, si vous faites pas ça, on va vous envahir. Des associateurs qui étaient, parce que c'est là où la législation de l'islam, l'État islamique, il a pris, il s'est installé et c'est restauré en fait à l'époque. إذن دعوة سرا المرحلة الأولى هي الدعوة سرا. قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لأمر الله فأخذ يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى نبذ الأصنام ولكنه كان يدعو إلى ذلك سرا. لماذا؟ حذرا، يحذر من وقع المفاجأة على قريش التي كانت متعصبة لشركها ووثنيتها. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يظهر الدعوة. هذا الشيء في الأول، ديك 3 سنوات الأولى لم يكن يظهر الدعوة في المجالس العمومية وفي يعني ديال قريش، لا، لم يكن يدعو إلا من كانت تشده إليه قرابة أو معرفة سابقة. بدأ بالدعوة بالأقربين لا فامي ديالو، الأقربين والمعرفة، الأصدقاء ديالو اللي هما اللي كانوا مقربين وكانوا كيعرفهم من قبل. أما ما كانش يدعو يعني هكذا في قريش، ما خرجش لذاك الشيء علانية، كان غير سرا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la première étape là, qui a duré 3 ans. Il a commencé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur cette étape qu'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire il a commencé à répondre à l'ordre d'Allah, parce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé, lui a dit qum ya ayyuhal muddaththir qum, ou tu vas l'envelopper, lève-toi et avertis. Donc il a répondu à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il a commencé à appeler à Allah, à adorer Allah tout seul, à l'unicité. Qulu la ilaha illallah tuflihu, mais secrètement au début. C'est-à-dire, et pour aussi appeler Allah et essayer d'anéantir les statues, les idoles à l'époque, qui étaient là pour que adorer les associateurs. Et il faisait ça secrètement en faisant attention à Quraysh, parce que Quraysh, ils étaient vraiment cramponnés à leurs associations, à leur religion d'adoration des statues, tout ça.
Donc, c'était pas facile de venir comme ça d'un seul coup et leur dire, allez, il n'y a qu'un seul Dieu. Non, il a commencé dès le début, secrètement, et il a évité les grandes assemblées. Donc, c'était secrètement, il a commencé par la famille proche et ses amis qu'il connaissait avant, c'est-à-dire les amis. Et il sait que c'est eux qu'il faut commencer par eux. Ils vont accepter tout ça. Il va pas avoir de problème avec eux, la famille, tout ça. Et c'était vraiment ça ce qui est arrivé. وكان من أوائل من دخل في الإسلام, la première qui a entré en islam, qui a embrassé l'islam, qui a répondu favorablement ou bien positivement au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كان من الأوائل شكون؟ زوجته خديجة رضي الله عنها. أول مرأة أول مسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، من بعده يعني أول واحد دخل في الإسلام وهو مرأة، وهذا شرفا للمرأة. هي يعني زوجة أمنا خديجة رضي الله عنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل معه وساندته وأيدته رضي الله عنها. ثم مباشرة من بعدها يقول علي بن أبي طالب، ثم زيد بن حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام، يعني عبده كان وهبته له خديجة زوجته رضي الله عنها. ومتبنى من بعد اعتقه وتبناه، داروا بحال ولده، كان كيتسمى زيد بن محمد رضي الله عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وسلم. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحبه الصديق أبو بكر بن أبي قحافة. ثم غادي يجيو من بعد الرجال المبشرين بالجنة والصحابة الخلفاء الأولين، شكون؟ عثمان بن عفان، وغيجي الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص إلى آخره وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. Donc, le premier qui a embrassé l'islam, c'est ça, son épouse, notre mère Khadija radiallahu anha. Donc, le premier converti, si on peut dire ça comme ça, le premier converti, c'était une femme. Et ça, c'est un honneur aux femmes. C'était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiallahu anha, qui a accepté en plein gré et il l'a soutenue et il était à ses côtés et il ne l'a pas déçu. Donc, c'était une femme pieuse. C'est les meilleures des femmes de ce monde. Après, c'était Ali. C'était un enfant de 8-10 ans. 8-10 ans comme ça. Lui aussi, il lui a proposé, le prophète il lui a dit, voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala, il est unique, tous ces statuts-là. Il lui a parlé comme ça à Ali, son cousin. Et Ali, il lui a dit, attends que je consulte mon père, Abu Talib. Mais après, il a embrassé l'islam. Hein. Ça a passé quelques heures et après, il a embrassé l'islam, mais il n'a pas consulté en fait. Donc, il a toute une histoire, il n'a pas consulté son père. Il a juste réfléchi lui-même et il a embrassé parce qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cousin, il est véridique, il s'appelait le véridique, le digne de confiance et tout ça. Et c'est la logique des choses. Il a embrassé l'islam. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Après, c'était le serviteur, si on peut dire ça comme ça, le serviteur, l'esclave Zayd ibn Haritha. C'était un esclave à Khadija radiyallahu anha qu'il a donné, il a donné comme cadeau au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a libéré de son esclavage et il l'a adopté jusqu'à ce qu'il est adopté, il est devenu comme son fils. Il s'appelait Zayd ibn Muhammad, c'est-à-dire fils de Mohammed radiyallahu anhu. Lui aussi, il a embrassé l'islam, donc parmi les premiers. Ainsi, après, c'est Abu Bakr. Et ils disent qu'Abu Bakr, peut-être Abu Bakr et Ali, tout ça, c'est en même temps ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une relation intime avec c'est-à-dire une relation très, très forte d'amitié avec Abu Bakr Siddiq, même à l'époque avant l'islam. Mais dès le premier coup, il a embrassé l'islam, Abu Bakr. Après, c'était Uthman ibn Affan. Bien sûr, Uthman, c'était le troisième calife. Alors, regardez, il n'y a pas Omar. Omar, ça vient après, subhanallah. Mais tout ça, c'est une sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est le choix d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les premiers qui ont embrassé l'islam, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, et tous ces hommes-là, ainsi que d'autres. Bien sûr, il y a une trentaine. Parmi ces trentaines-là, il y a les 10 qui ont pris la nouvelle. من بهاد 30 الواحد اللي دخلوا الإسلام في الأول هكذا، يعني من بينهم العشرة المبشرين بالجنة. يعني سيدنا عمر، الخلفاء الأربعة، أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان
وسيدنا علي رضي الله عنه، ثم كاينين الاخرين عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، وطلحه والزبير بن العوام الى اخره رضي الله عنهم جميعا. Ça c'est le premier qu'ils ont embrassé l'islam. فكان هؤلاء يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كيتلاقاو معه بدايه. Ils rencontraient le prophète صلى الله عليه وسلم, ces gens-là, ces premiers-là qu'ils ont embrassé l'islam. Ils se rencontraient secrètement. كانوا كيتلاقاو معه ويجتمعون سرا. وكان أحدهم إذا أراد ممارسة عبادة من العبادات ذهب إلى شعاب مكة يستخفي فيها من أنظار قريش. يعني وكان l'un d'eux, lorsqu'il voulait faire une adoration ou un culte, parce que comme on va voir, la prière, ça a été légiféré au début. La prière, il y avait 2 rak'a le matin et 2 rak'a le soir. Après, ça a duré jusqu'à l'Isra ou le Mi'raj, c'est-à-dire juste avant l'immigration un petit peu. C'est là où il a reçu la révélation à proprement dit de la prière, les 5 prières là. Mais la prière, il a été révélé ou bien il a été légiféré au début. Tellement il est important la prière. Il est importante la prière. Parce que sur la prière qu'on construit tout. Il faut le lien entre toi et ton Seigneur. فلهذا كانوا إذا كان واحد منهم, l'un d'eux, lorsqu'il voulait faire quelque chose, comme lire le Coran, ça c'est une adoration, le Coran qui descendait au début, tout ça, ou bien apprendre quelque chose, ou bien faire un culte, et la prière aussi, la prière, parce que la prière, ça a été légiféré au début, et c'est Jibril alayhi salam, il est descendu pour lui montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire les ablutions, au début ça, comment faire les ablutions et comment faire la prière. Il lui a dit, fais la prière comme tu m'as vu, comme ça. Il lui a appris. Donc, ils ont appris la prière, comment faire la prière dès le début. Donc, lorsque là, il voulait faire un culte bien déterminé, la prière ou quelque chose comme ça, il part, il se cache dans les montagnes, dans les vallées, hein, loin de Quraysh, loin des gens de Quraysh, pour ne pas le voir. ثم لما أربع الذين دخلوا أربع يعني زادوا على هذو الذين دخلوا في الإسلام، زادوا على 30، فاتوا 30 ما بين رجل وامرأة. اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اش اختار لهم؟ فين يتجمعوا؟ في دار أحدهم، في واحد الدار ديال واحد منهم. شكون هو الأرقم بن الأرقم رضي الله عنه، ليلتقي بهم فيها، باش يتلقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك، لحاجات الإرشاد، باش يرشدهم يعلمهم، لأن الدعوة راها فن، ماشي سهل تجيو دونك كان يتلقى معهم تما حتى يكون الإرشاد والتعليم. وكانت حصيلة الدعوة في هذه الفترة ما يقارب 40 رجلا وامرأة دخلوا في الإسلام، وعامتهم من الفقراء والأرقاء يعني العبيد، وممن لا شأن له بين قريش، يعني اللي اغلبهم ما كانش عنده شي شأن، ما عندوش شي مكانه، شي بلاصه في قريش. دوك العبيد ودوك الفقراء ودوك المستضعفين هما اكثرهم الذي دخلوا. وغنشوفوا الحكمه علاش في الدروس اللي علاش اغلبيه الناس اللي دخلوا كانوا ضعفاء وفقراء ولا عبيد، هما اللي داروا الاسلام. غنشوفوا الحكمه في الدروس من هذا الامر، في هذا الامر هذا. دونك quand leur nombre, ceux qui ont embrassé l'islam au début, leur nombre, il a dépassé un petit peu les trentaines, hein, entre une femme, homme et femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur choisit, il leur a pris une demeure, une maison, là où ils se rencontrent pour les orienter, pour leur donner les consignes, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, parce que c'était sensible la chose au début. Donc, ils se réunissent, il a choisi une maison parmi les leurs. Des maisons parmi les leurs, c'est-à-dire d'une maison de quelqu'un qui est parmi eux. C'était qui? C'était le compagnon Al-Arqam ibn Al-Arqam. Ils se rencontraient dans sa maison, chez lui, pour discuter entre eux et pour apprendre. Parce que, comme la première révélation, c'est quoi? Apprends. Donc, il répondait à l'ordre. Apprends, lis. La première des choses, il faut apprendre. Subhanallah. العلم أول حاجة اقرأ. أول ما نزل اقرأ. هما كانوا كيجتمعوا في ذيك الدار حتى يقرؤون، حتى يتعلمون ويأخذوا التوجيهات من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الذي كان يستقبل الوحي. Donc, et le prêche, ou bien cette période-là, de 3 ans, comme ça il a duré, au maximum, presque 40 personnes, entre hommes et femmes, qui se réunissaient, qui ont embrassé l'islam durant 3 ans. Bien sûr, Bilal, vous savez, Soumaïa, Zawjuha, Yassir, Ammar, Abdullah ibn Mas'ud, c'était des gens au début qui ont embrassé l'islam et qui se réunissaient dans cette demeure de Al-Arqam al-Arqam. Al-Ibar ou al-Idat. Al-Ibar. Maintenant, on va voir cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, comme enseignement? ما هي العبر والعظات والدروس المستخلصة والمستفادة من هذه المرحلة؟ أولا قال وجه السرية في بدء دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجه السرية, c'est-à-dire le fait que ça a été en secret. Il y a une sagesse derrière. Au début, c'était secrètement. Le début de la prédication, du message de da'wa, c'était en secret. Pourquoi? لا ريب قال لا ريب لا شك بأن تكتم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام خلال هذه السنوات الأولى قال لك لم يكن بسبب الخوف. ما كانش أنه خايف على نفسه فهو كلف بالدعوة. ونزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. يعني علم هو صلى الله عليه وسلم أنه رسول إلى الناس. رسول هذا يعني وهو لذلك كان يوقن بأن الإله الذي ابتعثه وكلفه بهذه الدعوة قادر على أن يحميه ويعصمه من الناس. على أن الله عز وجل لو أمره من أول يوم أن يصدع بالدعوة بين الناس علنا لما توانى عن ذلك ساعة سبحانه وتعالى. ولو كان يتراءى له في ذلك مصرعه أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما توانى على ذلك. يعني كو كان أمر الله تبارك وتعالى يقول له فاصدع بما تؤمر، هذيك صدع بما تؤمر جات من بعد. قال هذه في الأول غادي يصدع بما يؤمر لا يخاف لأنه يقوم بأمر الله تبارك وتعالى لا يتأخر عنه ساعة. ولو أنه يشوف أنه غادي يموت فيها ويمشي فيها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلف ويعصي الله. ولكن الأمر بيد الله. الله اللي قال له اعمل هكذا سرا، ابدأ بالسر. وقال له يعني أنذر عشيرتك الأقربين. يعني الدعوة مراحل. Donc cette face secrète, si on peut dire, ce type secret du commencement de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas venu comme ça ou bien par peur, il a fait ça parce qu'il a peur. Non, c'est pas parce qu'il a peur. Parce que lui, il a pris cette charge. Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a envoyé, il lui a donné l'ordre, il lui a responsabilisé de cette mission. Donc, il ne va pas avoir peur. Hein. Il sait que Allah tabaraka wa ta'ala, il va le protéger, il va le préserver, il va, c'est-à-dire le défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait ça. Mais, et s'il a reçu l'ordre de faire ça ouvertement, ben, il n'aurait pas, ou bien il n'aurait pas tardé à le faire. Même s'il sera tué, ou bien, mais il aura, même s'il sera tué pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exécutait les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولكن الله عز وجل, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala الذي ألهمه. C'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, qui lui a insufflé, lui a ordonné. والإلهام هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نوع من الوحي إليه. C'est-à-dire, l'ilham, c'est une sorte de révélation. Il lui a inspiré de faire quoi? باش يبدأ بالدعوة في فترتها الأولى بسرية وتكتم. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui a inspiré qu'il commence secrètement au début de cette da'wa, secrètement. وأن لا يلقى بها إلا من يغلب على ظنه أنه سيصبح لها يصيغ لها ويؤمن بها. يعني هو
قال له تبدا بهذوك اللي عارفهم غادي يسمعوا ليك وغيتبعوك. يعني ماشي اي واحد، هو مشى يدعو هذوك اللي عارف يغلب على ظنه صلى الله عليه وسلم انهم سيؤمنون به سيؤمنون به ويتابعونه في دعوته. Donc Allah tabaraka wa ta'ala il a enseigné comment faire da'wah, comment transmettre. Il faut transmettre comme ça secrètement, en cachette, et aussi commencer par ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il croit fermement, ou bien c'est-à-dire qui vont le suivre, ils vont écouter, ils vont le croire. Et ce qui a été fait, il a choisi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a choisi ceux qui sait qu'ils vont le suivre. Ils ne l'ont pas déçu. Subhanallah. وهذه تعليما للدعاة من بعده. هذا الشيء كامل كيعلم هذوك اللي غيجيو من وراه وغيحملوا هذا اللواء الدعوة، هكذا خاصهم يعملوا. ماشي تمشي تدعو اي واحد، لا، خصك تشوف هذاك اللي غيقبل لك الدعوة ديالك تبدا به هو الاول، ولا قبل هو الدعوة من بعد غادي يكون الخير كثير. اما الا مشيتي تدعو اي الاول وغادي يصدك هذاك الشيء، يعني سوف يصد الباب في وجهك ولن يقبل منك ولا يؤمن بك، غادي سيحبطك انت، يعني غادي تفقد الامل. ولهذا الانسان خاصه يكون ذكي وفن، يشوف الناس الذين يستجيبون له هم اللي يدعوهم في الاول، وهكذا وكتكون بدايه يعني مشجعه ومنعشه. فتعليما للدعاة من بعده وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة، وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها، على أن لا يتغلب كل ذلك على الاعتماد والاتكال على الله وحده. يعني هذا تعليم للدعاة باش يأخذوا بالأسباب، ولكن ما يتوكلوش على الأسباب، يتوكلوا على الله تبارك وتعالى، أخذوا بالأسباب، الطرق يعني الفنية للدعوة مع الاعتماد على الله دائما، لا ننسى. وأن لا يذهب الإنسان في التمسك بهذه الأسباب مذهبا يعني يعطيها معنى التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره، فهذا يخدش أصل الإيمان بالله تعالى، فضلا على أنه يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام. مفهوم الكلام؟ الإنسان يأخذ الأسباب ولكن يعتمد على الله تبارك وتعالى، وبأن الله هو الذي هو مسبب الأسباب. تأخذ بالأسباب ولكن تعتمد على الله تبارك وتعالى، هو الذي يجعل الفعالية في الأسباب. الأسباب لا تشتغل بوحدها. هذا هو معنى التوكل الحقيقي على الله تبارك وتعالى. Donc, on a dit que tout cela, c'est un enseignement. Cette chose-là, comme ça, lui est inspiré de commencer et faire attention et commencer secrètement et commencer par celui qui va accepter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sûr, ou bien il est presque sûr qu'il va accepter, que celui-là, qu'il va l'accepter, il va le suivre, il va adopter son message. Donc, tout ça pour enseigner, pour donner une leçon aux prédicateurs qui vont venir après. Nous, du'at, ceux qui appellent Allah, il faut que ça soit comme ça. C'est toute une méthode, tout un art, des causes qu'il faut faire, des causes, c'est-à-dire avec intelligence, avec la bonne raison, et prendre des moyens, des outils pour arriver au but du message, ou bien au but du prêche, ou bien de l'appel, et arriver tout en n'oubliant pas qu'on compte sur Allah tabarak, en mettant et en plaçant notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. On fait les causes, mais on ne compte pas sur les causes. Parce que qui fait les causes, qui gère les causes, qui fait que les causes ils font, il arrive au résultat, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il faut toujours compter, faire les causes, ça c'est un ordre, mais tout en ayant la pleine confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Sinon, ça peut porter atteinte à la base de la foi. La foi, ça veut dire compter sur Allah tabaraka wa ta'ala au début, avant tout, ou bien tout seul.
Parce que tout, c'est avec Allah tabaraka wa ta'ala. ومن هنا تدرك أو ندرك بأن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إماما وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى بوصفه أو بوصف كونه نبيا. دونك نعرفوا قال لك بأن أسلوب الدعوة طريقة ديال الدعوة كانت في هذه الفترة هذه ديال 3 سنوات السرية هذه كانت من قبيل السياسة الشرعية. السياسة الشرعية يعني كيف أنك تسوس الناس، كيف أنك تحكم بين الناس مراعاة للواقع الذي أنت فيه، يعني أنك بوصفك إمام أو رئيس أو يعني واحد مسؤول على واحد الجماعة، إذا خاصك تأخذ بهذه الأسباب هذه ديال كتسمى السياسة الشرعية. وكتكون بجانبها كتكون الأعمال التبليغية، خاصك تعرف كيفاش تنظم الأمور ديالك. السياسة الشرعية السياسة، ثم من بعد كتجي الأعمال التبليغية، خاصك تعرف تنظم شغلك، كتسمى السياسة الشرعية باش أنك تبلغ هذاك الشيء اللي جا من عند الله تبارك وتعالى بوصفك أنك نبيا داعية. إذا خاصك تعرف السياسة الشرعية ثم يبدا الخدمة ديالك بوصفك داعية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette méthode de prédication, de début, c'était en fait un côté politique, comment gérer le social, comment gérer faire les causes comme ça. Il a fait ça, il faut un savoir politique qu'il faut, puisque c'était un chef, c'était le chef, c'était le maître. Donc il fallait qu'il apprenne ces choses-là, à gérer socialement les choses. Ça s'appelle la politique législative, ou si on peut traduire comme ça, siyasa shar'iyya. Après, c'est à côté pour commencer à transmettre ça en tant que prophète, en tant que prédicateur. Il faut être aussi un politique, un politicien ou bien un gérant, savoir gérer les choses, avoir un savoir-faire, comment planifier, comment faire les causes, tout ça. Ça, c'est pas religieux. Ça c'est quelque chose de social, de la réalité de la société. Donc, il faut apprendre cette science. Après, tu commences le deuxième côté pour transmettre en tant que pourtant un message de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية، ياك تفهموا الكلام هذا، بناء على هذا الاجتهاد يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية، الناس اللي في الدعوة اللي متصدرين الدعوة، يعني في كل مصر، يعني في كل عصر وفي كل مصر، يعني في كل مكان وفي كل زمان، باش يستعملوا هذه المرونة في كيفية الدعوة. خاص تكون الغلظة ولا يعني direct, là, c'est le morona. Donc, ça apparaît de ces leçons-là. Pour les prédicateurs, ceux qui prennent la relève pour prêcher, pour transmettre, pour appeler à l'islam et tout ça, il faut qu'ils adoptent cette méthode de flexibilité, d'avoir cette élasticité, c'est-à-dire ne pas être dur, mais savoir-faire, quoi, un savoir-faire élastique, le morona. Lorsque tu veux, l'élasticité ou bien la flexibilité dans ta méthode d'appeler à l'islam. من حيث التكتم والجهر أو اللين والقوة. C'est-à-dire, des fois, il faut faire ça secrètement, des fois, il faut faire ça ouvertement, il faut savoir faire. Des fois, il faut être doux, des fois, là où il faut être fort, là où il faut être doux, il faut être... Donc, c'est toute une méthode, c'est tout un savoir-faire. الوقت اللي خاصك تتكتم فيه السر، والوقت اللي خاصك تجهر، يعني هاد امور الداعيه خاصو يتعلم هاد الامور هذه. الوقت اللي خاصو يكون يكون لين، والوقت اللي خاصو يكون فيه الشده والقوه، وقت الشده والقوه. هذه امور يعني من وسائل الدعوه ومن التعليمات يعني التي يتعلمها الانسان لكي يدعو ويكون يدعو الى الله ويكون دعوته ناجحه وموفقه حسب ما يقتضيه الظرف وحال العصر. Pour que tu réussisses dans ton prêche, il faut faire avec ces choses-là, à savoir utiliser le hikma. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Il faut appeler avec sagesse, c'est-à-dire dire ce qu'il faut dire
au moment propice et dans l'endroit propice. C'est toute une sagesse. Selon que ça implique l'endroit là où tu es ou bien le temps. Selon le temps et selon l'endroit. حسب الظرف والمكان أو حسب الظرف وحال العصر الذي يعيشون فيه. Selon aussi les gens. Dans quel endroit ils vivent, quelle mentalité ils ont, les mœurs qu'ils ont. Il ne faut pas négliger ça. Il faut étudier ça avant de prêcher, avant d'appeler, avant de parler pour que tu puisses faire pénétrer ton message et arriver ton message. Il faut étudier la société, comment ils vivent, et la réalité vécue, le contexte quoi. C'est-à-dire il faut contextualiser la chose. Il ne faut pas travailler hors contexte. Non. Il faut savoir quoi dire selon le contexte. وهي هذه الأمور هذه غاية أهمية وماشي سهل باش الإنسان يوصل لها. هذه ça s'apprend. C'est des choses difficiles pour étudier comme ça la société, la réalité qu'il y a pour parler, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. هذه أمور حساسة ودقيقة يعني حددتها الشريعة الإسلامية هذه المرونة هذه اعتمادا على واقع سيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فضمن الأشكال أو المراحل الأربعة التي سبق ذكرها على أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية. Donc chaque étape, on a vu les 4 étapes là, chaque étape est là, c'est une forme, il doit prendre une forme bien déterminée de da'wa. Ce n'est pas une da'wa générale absolue. Non. Chaque étape, le da'wa, il a pris une forme bien déterminée et bien convenable à cette étape. Et selon l'intérêt aussi de cette prédication. Parce que ça tourne. المصلحة ديال الدعوة كتدور على حسب الظروف في هذه المراحل الثلاث أو الأربعة. ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا قتالهم فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. ولهذا الإنسان لما يكون مستضعف باقي ما قادش ما عندوش العدة وما عندوش العدد باقي ضعيف فخصو يبدا بشويه عليه عرف اش يدير لانك راسك غادي تواجه الاغيار تواجه الناس اللي تدعوهم وغادي يقاتلوك وغادي يقضيو عليك فخصك تعرف كيفاش الانسان يعرف كيفاش اشنو يقدم وشنو يوخر ما غاديش يبدا هذاك الشيء هنا بدات المرحله السريه وللاقربين والناس اللي مختارين ماشي لأن باقي في المهد هما الدعوة باقا في المهد ديالها باقا ضعيفة والعدد قليل فدا كان ضروري خاصو يكون هكذا هادشي قلنا سريا يكون الأمر هكذا puisque au début les musulmans ils étaient faibles au nombre faible ils n'avaient pas de moyens c'était au début donc par sagesse ils doivent commencer secrètement comme ça et par choix ils choisissent le prophète choisit qui va prendre cette grande responsabilité avec lui. Et doucement, aller doucement, ne pas aller se violenter ou bien aller imposer alors que tu es faible encore, tu n'as pas les moyens. Donc il fallait dès le début proposer ou bien exposer cette religion à des gens bien déterminés, les choisir, et tout en étant secrètement, tout en étant, c'est-à-dire en cachette. الخلاصة هنا نختصر الكلام الخلاصة بأنه يجب المسالمة والإصرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بها. Donc en résumé, en conclusion, il faut pour réussir ton message, ton prêche, ton appel, c'est-à-dire il faut que tu adoptes la paix, paisiblement, et aussi le secret. Si tu vois que le contraire, il va porter atteinte à ton prêche. Donc il faut aller du côté
qui va porter bénéfice à ce prêche. Si tu vois que faire ça ouvertement et combattre ou imposer, ça va détruire ton prêche, tu vas finir. Il faut faire aller doucement, secrètement, et faire ça avec paix et avec amour, bien sûr, et avec de la meilleure des manières. فلا يجب الإصرار في الدعوة ولا يجوز الإصرار في الدعوة إذا أمكن الجهر بها. Mais lorsque il est possible de faire ça ouvertement, là, il ne faut pas faire ça secrètement. Quand tu as les moyens et tu vois que c'est possible, il n'y a aucun mal qui va rencontrer le prêche, le message, donc tu peux faire ça en plein public, parce que, ou bien lorsque tu vois que ça va profiter à la prédication, il faut le faire ouvertement. ولا يجوز المسالمة مع الظالمين والمتربصين بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنها. Et aussi, si tu as les moyens, ça les causes, là tu as une armée, tu as une force, il faut pas les injustes, il ne faut pas les rencontrer, ou bien ceux qui font des ruses pour t'attraper et te tuer. Toi aussi, il faut que tu fais pas la paix avec eux, quoi. C'est-à-dire, si tu as la force. Mais si tu n'es pas fort, rabaisse-toi jusqu'à ce que tu seras fort. إذا توفرت لك الأسباب بالقوة فدافع على الدعوة ديالك مع الظالمين ولا تسالمهم. إذا كل شيء هادشي ça nous apprend l'art de la prédication. هادشي كله يعلمنا كيفاش الإنسان يدعو. الدعوة راها فن تكون على حساب الظروف، على حساب القوة ديالك، على حساب الزمان، وعلى حساب أمور كثيرة. ولا يجوز القعود عن جهاد الكافرين في عقر دورهم إذا ما توافرت وسائل ذلك وأسبابه. Donc ça va dans le même sens. بلا ما نزيدوا هذا الكلام هذا لحقاش شويه حساس يفهموا علينا بشكل. ثاني حكمة أو لا ثاني عبرة. Deuxième leçon qu'on peut tirer. Là, on a vu comment c'était, il y a tout ça, derrière ça, une sagesse et quelque chose, c'est-à-dire de faire ça secrètement et avec choix et tout. Là, maintenant, ثاني درس اللي ناخذوه، ولو أن الدروس كثيرة ولكن الوقت في الحقيقة راه هاد الدروس ديال السيرة كثيرة، وخاصنا دروس يعني بحال مرة واحدة في الأسبوع لا تكفي. خاصنا دائما نتدارس وغتشوفوا الدروس كل شيء، لأن هذا هو الدين كله في السيرة. Il y a beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements dans la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup, c'est l'islam. L'islam, il est incarné dans la sira. Donc, on peut tirer beaucoup de choses, beaucoup de fawaïd et beaucoup de ibar min hada sira. Mais c'est-à-dire ça ne suffit pas une seule fois par semaine comme ça. Il faut en fait toujours étudier sira, apprendre. Il y a plein de choses. ولهذا أدعوكم يعني الإنسان يقرأ على السيرة ويشوف كتب متوافرة وكلها تحكي على الأمور، هذه الفوائد وهذه الدروس هذه. يعني ما شاء الله دروس كثيرة، الكتب كثيرة يا إخواني الكرام. أنا عندي دابا أمامي هنا 5 كتب ما شاء الله في السيرة، ولكن باش يمكن لك تشوف هذا وتشوف هذا الشيء الإنسان خصو يعملوا بوحده. اقرأ الإنسان اقرأ على السيرة النبوية دروس وعبر. الكتاب سميتو السيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي. كاين عاوتاني فقه السيرة ديال محمد الصلابي. كذلك هذا الحبيب يا محب للشيخ رحمة الله عليه سيدي أبو بكر الجزائري. كذلك السيرة النبوية ديال البوطي هذا رحمة الله عليه، كذلك فقه السيرة. كذلك الفصول في سيرة الرسول، يعني السيرة فيها فصول مراحل من هذا ديال ابن كثير رحمة الله عليه صاحب التفسير العظيم. إذا كتب كثيرة الإنسان يرجع لها. Il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de références qui traitent, qui analysent, qui donnent la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut étudier ça. Ça se trouve en français, en arabe, et même en anglais, en d'autres langues. Il faut apprendre, il faut juste lire. Parce que pour apprendre et pour progresser, pour promouvoir
باش تنور الانسان pour s'illuminer il faut lire. يعني أشجعكم ونفسي باش نقراو يا اخواني الكرام. هاد التليفونات هذا ما خلاوناش نقراو. مشكله التليفونات الانسان مشتت كيفيق يشد التليفون يصلي ويشد التليفون هذا هو المشكل. وهذا ما نقدروش نكملوا الكتاب ما نقدروا نشدوا الكتاب نقراوه ما عمرك تقراه هذا الشيء اللي خلانا ما نكملوش نقراو القرآن. فين شكون اللي كيختم دابا القرآن يعني ختمات الا من رحم ربي قليل الذي يختم القرآن. علاش؟ لان الاغلبيه هذا التليفون هذا المصيبه هذه c'est un grand problème ce téléphone. Il te laisse pas lire proprement et terminer un ouvrage. La science ça s'acquiert ça s'acquiert des ouvrages des ulama, des savants, et rester devant les savants comme ça pour apprendre la science véritable. Mais le téléphone ça sont des parties, des choses maqati', tu es dispersé, tu es et ça gaspille du temps, beaucoup de temps qui passe. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il faut vraiment combattre faut prendre هذا التليفون هذا مشكله. ولهذا المقاطع انستغرام ها فيسبوك ها يوتيوب ها c'est trop. Comment tu vas pas t'en sortir? On est dispersé والله. On est مشتتين لان الانسان مشتت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمع شملنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نواصل في هذه العبرة والعظة المستخلصة من هذه المرحلة من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهي هذه فترة 3 سنوات يعني من بداية الوحي إلى يعني 3 سنوات يعني الدعوة السرية. هذه المرحلة هذه إخواني كما قلت لكم يعني هاد الأوائل اللي دخلوا الإسلام الذين اعتنقوا الإسلام. Donc on va continuer de parler de la leçon qu'on peut tirer de cette étape de 3 ans de la prédication, bien du prêche secrètement. Les premiers qui ont embrassé l'islam, شفنا علاش لماذا تسرعوا إلى الإسلام وأسلموا ولم يسلم غيرهم. تحدثنا السيرة أن الذين دخلوا في الإسلام هذو في هذه المرحلة هذا كان معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء. La Sira, il nous rapporte, il nous décrit, il nous parle que les premiers qui ont embrassé l'islam, la majorité d'eux, ils étaient des pauvres, ils étaient des esclaves, ils étaient des faibles, la plupart. Pourquoi? C'est quoi la sagesse derrière tout ça? Il faut contempler la chose. Pourquoi juste la plupart c'est des pauvres et des esclaves et des faibles? علاش فقال لك هنا من الدرس جاي هنا من الحكمة أن هذه الظاهرة هذه هي الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء في فترتها الأولى. قال لك هذه ثمرة طبيعية يعني نتيجة طبيعية للدعوة ديال الأنبياء في الأول ديالهم. في الأول غالبا كيكون ثمرة طبيعية منطقية. لماذا؟ Donc c'était un fruit ou bien un résultat logique de l'appel ou bien du message des prophètes lors de leur début. Au début, c'est comme ça. C'est le fruit automatique. C'est-à-dire que juste les pauvres et ceux qui sont esclaves ou bien qui sont démunis, qui sont marginalisés dans la société, c'est eux qui prennent, qui embrassent, qui entrent dans la religion au début. C'était la plupart des prophètes, c'était comme ça. أتباع الذين يعني فقوم نوح مثلا قوم نوح le peuple de Noé كيف كانوا يعيرونه. Il insultait, il le marquait, il parlait avec Nuh, son peuple, il parlait avec lui
d'une manière, ils lui disaient كانوا كيقولوا له الأتباع ديالك أنت يعني وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. Le peuple de Nuh, dans le Coran, il a adressé la parole à Nuh pour lui dire ceux qui te suivent, ce sont juste les diminués, les marginalisés, qui n'ont pas de poids dans la société. Donc, et c'était ça avec Nuh alayhi salam. Et même avec Moussa alayhi salam, c'est comme ça, كذلك. Et il a فرعون لما الشيعة ديالو كيف كانوا يرون أتباع موسى كانوا كيروهم أذلاء ومستضعفين حتى قال عنهم بعد أن تحدث عن هلاك فرعون وأشياعه قال الله تبارك وتعالى قال على ذوك الناس اللي هم تبعوه موسى شنو قال عليهم؟ قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. يعني هاد الضعفاء هم الذي أورثهم الله. أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يعني en parlant de l'histoire de Moïse alayhi salam, et que le pharaon et sa tribu ou bien le peuple de Pharaon, ils reprochaient ou bien ils marquaient ou bien ils décrivaient le peuple qu'ils ont suivi Moïse comme des faibles. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit on a fait hériter ceux qu'on a marginalisés ou qu'on a traités de faibles et tout ça. Et c'est eux qui ont hérité les orients de la terre et ces occidents qu'on a bénis, dans le sens des versets. C'est-à-dire, c'est les faibles qui suivent les prophètes au début. كذلك في ثمود الذي أرسل الله إليهم صالح, aussi Thamoud auquel Allah il a envoyé Salih عليه السلام, كيف تولى عنه الزعماء المستكبرون. Salih qui se détournait de lui, c'est les forts, les gouverneurs et tout ça, c'est eux qui se détournaient de lui. وآمن به شكون الناس المستضعفون. هذا صالح, la même chose, c'est les faibles qui ont cru à lui et qui l'ont suivi. حتى قال الله تبارك وتعالى في ذلك قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا يعني عامة, يعني قال لهم لمن آمن, الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنت به كافرون. Subhanallah. Donc l'histoire de Salih aussi, il parlait ceux qui ont les gouverneurs, les orgueilleux, les notables quoi, les notables dans la société. Il disait à ceux aux faibles qui ont suivi Salih, est-ce que vraiment vous croyez à ce monsieur-là eux ils répondent oui, on a cru à lui. Eux encore ils parlent, ils disent nous on est mécréants ou bien on ne croit pas à ce qu'il a ramené. Donc c'était les forts ou bien les notables qui rejetaient le message des prophètes au début. Et les faibles bien sûr les suivent. Hadith c'est sunnah, hadith c'est le fruit, c'est quelque chose de naturel. والسر كذلك في ذلك. السر في ذلك يعني الحكمة, شنو الحكمة ثم السر في ذلك, le secret derrière tout cela هو أن حقيقة هذا الدين هذا الذي بعث الله به عامة أنبيائه ورسله إنما هي الخروج من سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده. هذا هو le secret, c'est-à-dire le secret derrière l'envoi des prophètes et la révélation et tout ça, c'est pour faire sortir les gens faibles d'être subordonnés à des gens comme eux, pour être subordonnés, pour être esclaves ou bien comme serviteurs envers leur Seigneur. Ne pas rester affaiblis par les gens comme eux. C'est ça l'objectif de la religion en fait, l'objectif de l'envoi des prophètes. لأن الناس مستضعفين, كاين الحجرة وكتكون ظلم بين الناس. الشرع جاء وأرسل الله تبارك وتعالى الرسل الأنبياء يعني والكتب, أنزل الكتب حتى يعني يحرر الناس من عبودية الناس ويعبدوا الله تبارك وتعالى الواحد الأحد.
Donc c'est pour libérer en fait. La religion, il est venu pour libérer les faibles, les esclaves, qui sont les plus démunis, les libérer d'adorer les gens comme eux pour adorer Allah tout seul. وهي حقيقة يعني تخدش أول ما تخدش ألوهية المتألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة المتزعمين وتناسب أول ما تناسب حالة المستضعفين والمستدلين والمستبعدين. Et donc, et là, il dit c'est une vérité qui stoppe cette c'est quoi Saitara, cette autorité ou bien cette suprématie ou bien cette divinité que quelques gens ils ont pris pour stopper ça c'est pas bon. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah qui est. Et aussi pour faire revenir le droit aux faibles qu'ils étaient sujets aux insultes et à l'esclavage et qu'ils étaient humiliés. فيكون رد الفعل أمام الدعوة إلى الإسلام لله وحده هو المكابرة والعناد من أولئك المتألهين والمتحكمين. Et c'est bien sûr normalement ملي جات الدعوة الإسلامية باش تحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فهذوك طبيعة الحال هذوك اللي كانوا يستعبدون أو لا كانوا يتألهون يحسبون أنفسهم غادي ماشي في مصلحتهم، هما كان القضيه بخير عندهم يستعبدون الناس، ولكن جات الدين كيقول لهم لا هادشي اللي كديروا. اذا عاندوا وكابروا وردوا هذا الامر هذا ما قبلوش لانه لا ياخذوا مصلحتهم. Donc ça va à leur encontre, ces riches là et ceux qui avaient le pouvoir, qui étaient des maîtres, hein, les autres ils sont à leur service. Lorsque la religion est venue pour les libérer ces faibles là, ben, bien sûr, ils ont riposté, ces riches-là, ils ont riposté, ils ne voulaient pas. C'est pour ça ils étaient orgueilleux, ils ont fait la face à, c'est-à-dire, ils ont fait tout, hein, la guerre et tout ça, pour ne pas, parce que ça va pas à leur intérêt. C'est pour ça que, هذا هو السر. لانه دوك الضعفاء هما الاولين كيسلموا، هما الاولين كيدخلوا في الدين لانهم مصلحتهم، لانهم هما اللي يحررهم هذا الدين هذا، والاخرين ما يعاندون ويكابرون. علاش؟ لانهم ماشي مصلحتهم، لانه جا غادي يخليه بحال غادي يضيع عليهم السوق كما كنقولوا. Donc c'est pas à leur profit. La religion, il vient pas, c'est pour libérer, pour la paix, pour l'égalité, pour les. Donc ceux qui les ajustent, bah c'est pas à leur intérêt. C'est pour ça ils sont contre ça. هذا هو السر يا اخواني الكرام. الله يوفقنا وإياكم. فهذا يعني دروس كثيرة، beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ces choses-là. السيرة النبوية الإنسان يقراها، ولكن ما يقراهاش غير باش يعرف الحوادث، أشنو طرا الأحداث. لا، دائما يتأمل، تدبر. كما الله تبارك وتعالى قال لنا أفلا يتدبرون القرآن. هذا القرآن هذا كتاب مبارك أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كثير من الآيات تدعونا إلى تدبر كلام الله. كذلك السيرة لما الإنسان يقرأ يتدبر ويتأمل ويحاول يخرج بفوائد كثيرة. Donc la même chose que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a incité de méditer le Coran, de réfléchir, de contempler, le lire et de le contempler, tirer les leçons et tout. Ben, c'est la même chose. La biographie, c'est-à-dire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas que des événements, non. Connaître ces événements-là, mais réfléchir et essayer de tirer les leçons et les enseignements qui sont indénombrables. Allah yawfiqna wa iyyakum. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.